ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ହାତ ଆମେ ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଧୋଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ବଦଳେଇବା, ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିବ। ହାତ ଆମେ ସାବୁନରେ ସେମିତି ଯେମିତି 40 ସେକେଣ୍ଡ ଅତି କମରେ ତେଣୁ କରି ଭଲ ଭାବରେ 6ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଧୋଉଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ଟୀକା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। या परवर्ती अवस्था आम जो सरकार नियम अनुसार 50 वर्ष ऊर्ध्व जो अच्छा वयस्क से दिज्व जहाँ सरकार निष्पत्ति अनुसार टीका आम अन्य भी दबा कथा टीका को बर्तमान धरवे टीका अत्यंत सुरक्षित एवं भी बहुत आम सब कोविड योद्धा मान नहीं सारे ये जो टीका आसी प्रकार कोविशील्ड गोटे कोवैक्सीन ये दुईटा हूँ कौन भारतीय जोटा कि भारतीय टीका और यथेष विश्वास अच्छी ए टीका को आम जहाँ पाक मेसेज आसमी हाथ छड़ा करें जो दिन मेसेज आसला टीका नापी कौ स्थान ने कौ समय ने से मन रखिथे आशा संपर्क रखिए आम सह संपर्क रखिए आउ टीका जाए टीका अत्यंत उपयोगी सहित आम टीका नवा छड़ा आम कम जब आम करुले दूरता रक्षा करवा मास्क सब व्यवहार करुवा हाथ साबुन बार बार धोवा ये कमटा को बजाय ठीक है।